الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلوا سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. صلوا سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. صلوا سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وعاشر المسلمين والزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور يوم أحل الله عليكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أن
أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على معاند الدين، واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur yang tiada terkira kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab atas ridho dan rahmatnya kita bisa berkumpul di masjid ini untuk menunaikan rangkaian ibadah salat Idul Fitri 1443 Hijriah. Sembari kita mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai pengakuan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada saat ini kita semua patut bersyukur bahwa bulan suci Ramadan baru saja kita lalui bersama dengan baik. Ini berarti kita semua telah lulus ujian, yakni berhasil menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh sesuai dengan ketentuan syariat. Sekarang juga kita patut bergembira karena di samping telah berhasil menambah pundi-pundi pahala, juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan hanya mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis tersebut lahirlah makna Idul Fitri yang dalam konteks Indonesia tidak hanya secara bahasa bermakna hari raya setelah berakhirnya Ramadan, atau al-yaumul awwalul ladzi yabda'u bihil iftar lis-shaimin, hari pertama bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan mulai kembali berbuka dengan makan dan minum seperti di hari-hari biasa. Tetapi juga secara konseptual bermakna kembali suci, seperti kita baru terlahir ke dunia ini. Mana secara konseptual tersebut yakni kembali suci, secara budaya telah diterima umat Islam Indonesia dari generasi ke generasi dengan merujuk pada maksud hadis di atas. Setidaknya hal ini merupakan doa kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Namun demikian perlu ada ketegasan bahwa yang dimaksud kembali suci dalam konteks ini adalah terbebas dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena hanya menyangkut hablum minallah. Sedangkan menyangkut hablum minannas, kembali suci dari dosa-dosa kepada manusia tidaklah otomatis. Semua persoalan yang terkait dengan sesama manusia harus diselesaikan sendiri antar sesama manusia. Oleh karena itu, kita akan benar-benar mencapai Idul Fitri dalam arti kembali suci, seperti kita baru terlahir ke dunia apabila urusan-urusan dosa dengan sesama manusia bisa kita selesaikan dengan berakhirnya Ramadan. Tentu saja lebih baik urusan dosa dengan sesama manusia bisa kita selesaikan sesegera mungkin tanpa menunggunya berakhirnya Ramadan. Jadi maksudnya jangan sampai hingga datangnya bulan Syawal ini kita masih memiliki dosa-dosa dengan sesama manusia yang belum terselesaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika itu terjadi, maka sudah pasti dosa-dosa kepada sesama manusia tersebut akan menghalangi kembalinya kita kepada fitrah atau suci. Hal inilah yang kemudian melahirkan tradisi saling bermaaf-maafan di antara umat Islam yang ada di Indonesia yang kita kenal dengan halal bihalal. Tradisi ini tentu saja baik karena dapat memperbaiki hubungan antara sesama manusia yang kadang-kadang memang sulit terhindar dari konflik, ketegangan, dan bahkan permusuhan. Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, datangnya Idul Fitri membawa kita semua kembali kepada kesucian sebagaimana telah diuraikan di atas. Lalu, bagaimanakah kita menyikapi hari-hari setelah kita kembali pada keadaan suci ini? Setidaknya ada dua jawaban. Yang pertama, kita hendaknya meneruskan kebaikan yang kita capai selama Ramadan. Jika kita bisa melanjutkan amalan-amalan atau amaliyah sunnah di bulan Ramadan, seperti menahan lisan dan anggota badan lainnya dari perkara-perkara yang tak berguna, apalagi perkara-perkara haram, memperbanyak sedekah, memperbanyak iktikaf, menghatamkan Al-Quran setidaknya sebulan sekali dan sebagainya, maka itu berarti kita melakukan upaya peningkatan kualitas rohani kita. Peningkatan semacam itu sejalan dengan makna Syawal yang secara etimologis berasal dari kata syala yang berarti irtafa'a atau meningkatkan. Tentu saja mungkin kita tidak bisa melakukan persis sama dengan apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan dalam rangka peningkatan amal karena berbagai alasan seperti kesibukan menjalankan tugas sehari-hari dan sebagainya. Tetapi setidaknya ada ikhtiar kita untuk melestarikan ibadah-ibadah seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Yang kedua, menjaga agar kita tidak mengalami kebangkrutan amal yang telah kita raih baik sebelum dan selama Ramadan dengan cara tidak mendolimi orang lain.
Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kebangkrutan amal, sebagaimana diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam sebuah hadis berikut. Atadruna mal muflisu? Qala, tahukah kalian siapakah orang yang mengalami kebangkrutan amal? Tanya Rasulullah kepada para sahabat. Mereka menjawab, qalu al muflisu fina ma la dirhama lahu wala mata'a. Para sahabat menjawab, orang bangkrut menurut pendapat kami adalah mereka yang tidak punya uang dan tidak punya harta benda. Faqala, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, innal muflisa fi ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyaqdha ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnari. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah mereka yang pada hari kiamat membawa amal kebaikan dari sholat, puasa dan zakat, tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh dan mencemarkan nama baik orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Maka kepada orang-orang yang mereka salai itu diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada orang yang lain lagi diberikan pula amal baik mereka. Apabila amal baik mereka telah habis sebelum utangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalahi itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka yang suka mencaci, menuduh, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain akan dilemparkan ke dalam neraka. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadis tersebut hendaklah dapat kita hayati bersama, karena memberikan kesadaran kepada kita betapa pentingnya menghindari perbuatan mendolimi sama manusia. Alasannya adalah kedoliman seperti itu dapat membuat kita bangkrut secara agama, yakni ludesnya amalan-amalan kebaikan kita yang telah kita kumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun, bahkan selama hidup kita. Untuk itu, apabila kita sayang pada diri sendiri, maka jagalah amal-amal baik kita, bisa kita rawat dengan sebaik-baiknya sehingga tidak musnah sia-sia. Dengan cara kita harus bisa mengendalikan diri kita sehingga orang lain selamat dari perbuatan mendolimi orang lain, seperti menyakiti hati, menghujat dan memaki, menfitnah dan menuduh tanpa bukti, mengambil hak seperti mencuri dan korupsi, membunuh, menyakiti secara fisik dan lain sebagainya. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, yang khotib sampaikan terkait dengan apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan dapat bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi khotib pribadi. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal-hal jelek seperti yang tadi khotib kemukakan benar-benar dapat kita hindari bersama, dan akhirnya kita semua kelak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على سيد العباد سيد العرب والعجم
والإمام الطيبة والكرام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wangtahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa dhillash syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasarad din wakhdhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'annal balaa'a wal wabaa'a waz zalazila wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sairil buldanil muslimina 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.